দেখতেছেন নি? আরে কেটে আইতেছে না স্ক্রিনটা। হ্যালো, কইতেছি আমার সামনে মানুষ আছে এখন 50 থেকে 60 জন উইথ মিডিয়া পারসন। এখন আমি তারে কি রেসপন্স দিতাম এটা আমার এখন না, এখন তো এটা তো ঠিক আছে। দেখেন তারা তো সবাই যত ধরনের কোয়েশ্চন আমার তারা করতেছে এগুলো তো তারা একটা অনবিলিভ, কিন্তু আমি নট বিলিভ। এবার আমি তো ইন বিটুইন, বুঝছেন নি? ওইটার লাগে আচ্ছা, তাইলে আমি ওইটাই হয়ে দিই। আপনি যে কথাটা একবার মানে বললেন আর কি, যে এটা আমার মিনিস্টার অফিসে আছে, ফাইনাল হইলে হ্যাঁ 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 বুঝছি বুঝছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি ওটাই কনভে করি তারারে। হ্যাঁ 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 শুনলেন তো, আমি স্পিকারই দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ এখন আর কিছু করার আছে না আমার কোন কথা হইছে স্যার। আমরা হইছে 7 তারিখ আমরা আমি বুঝতেছি তো, ওই যে কইছে শুনছেন নাইকা মিনিস্টার স্যারের অফিসে, আর মিনিস্টার স্যারের অফিস থেকে যদি না বের হয় আমরা কিছু না। ঠিক আছে, এটাও আমরা মানি। তারপরে আমরা যেটা ছাত্রগুলা আছে তারা যদি অ্যাডমিশন যদি না হইতে পারে ওই তারিখে যদি রেজাল্ট পায়, এটা তো আমি উত্তর দেওয়ার মতো নাই তো কিছু। এটাই আমরা হচ্ছে প্রবলেম। 7 তারিখ অবধি লাস্ট ডেট স্কুলে অ্যাডমিশন করা। যদি এইগুলো পাস হয় ফেল হয় যে কোনো জায়গাতে ভর্তি করাইতেই না। তারপরে তারা ফিউচারটা কিতা করা যদি অ্যাডমিশন না রাখে ডেট পার হয়ে যাবে। আপনার কথা তো 100% সত্য, 100%। হ্যাঁ এখন আমার জায়গাটা বুঝেন না, আমি তো এর লাগি ডাইরেক্ট আপনার সামনে আমি ফোন করছি। আমার ভিডিও কলটা মন না কেন আমি বুঝছি না, নাইলে আপনারা দেখাইতে চাইছিলাম। কথা হচ্ছে এটাই আমরাও প্রবলেম আছে। 10 তারিখের রেজাল্ট হোক 12 তারিখ হোক এটা আমরা তো মান্য নিব, কিন্তু আমরা স্কুল যেটা বাচ্চাগুলো পড়তেছে তারা লাস্ট ডেট হচ্ছে 7 তারিখ। 7 তারিখের আগে যদি আমরা রেজাল্ট না পাই তাহলে তো আমরা ভর্তি করাবো না। 7 তারিখ তো বোধহয় সোমবার। মাস্টারগুলা ফোন করে জিজ্ঞাসা তোমরা বাচ্চারা এডমিশন করাইবা নাকি তা এই কথা বারবার জিজ্ঞাসা। তাইলে এখন আমরা এতে কিতা করব এটাই চিন্তা। Kita bagi family tini norok o ekoloi bos klo. जों तो एकलब्य स्कुलाव फाइमानि कारण हंगाय चिनि चेराय और क्लास 6 of बर्तिन बागै जों तेसिरि माने हंगाय एडमिट दङ 29 तारिख मार्च नि बरक रेजाल्ट नानि एडमिट अब सैजाक गे जों और फाइगा 29 तारिखआव फाइमानि परे और अफिशियली बरक सावताम रेजाल्ट नि डेट कैंसिल खायरिगा 4 तारिखआव बसकां मार्च नि 4 तारिखआव गे जों तिनि 4 तारिखआव फाइगा ठीक नसिम जरा स्टूडेंट पेरेंट्स फैबिका हंगाय बरक तिनखि सोंमानि सावो तिनि रेजाल्ट हिंगा हेड ऑफिस नि कुन वार्डर फैया जों दिनि रिमेया गेन रक तै बुसुक डेट नन सार जों 29 तारिखआव फैगा 4 तारिख डेट रिमो फैगा ऑफिशियल नि होते जों कुन टाबुक डेट रिमेया हंगाय नरक तै कयेकटा दिन अबेगा खायदि हंगाय डेट दिनखे बरक डेट बरिया ब टाइम रेजाल्ट नक बरक कुन सरकि सेमिया हंगाय जों हंगाय अन्य स्कुलाव जों जेरै पास जों फेल जों जोंनि रेजाल्ट खानामान परे जों बर्ति खायनानि जेन समस्या ताव बसक समस्या और ब डेट बरक रेजाल्ट लेनाय गाबोन समस्या जों सायमिया हंगाय अन्य स्कुलाव बे सरकारि स्कुल हंगाय 7 तारिख जों जेरावनो बर्ति खायनान डेट अ पारंखाय चिन समस्या थानाय हंगाय जों रेजाल्ट सेमाया हंगाय चिन जेरै पास हंगाय आरो ताक तो जतो ना पाराय दिनि उनको ऑनलाइन नि सामो हंगाय आरो बर्ति खालाय रिखा हंगाय जों ते जेरैनो कारितिमिया बर्ति खालाय रां मागना थानाय 10,000 15,000 20,000 एडमिशन खाया है नांगौ ताबुक क्लास वाइज गे जोंगाबो ताबुक आरां कोन रकम गार बर्ति खेरिखा और चेरै पास जों थाङा गे जों तो ना बियाबो समस्या आम बागै जों रेजाल्ट खाना नांगौ ताबुक चिनि जाते बर्तिनि डेट चेरै फेल थाङो जों आरो सलाबैनानि बागै चिन ताबुक समस्या दं गे सार जोंनो जों आरो अफिसाव सोंगै बा कक्सन नैगा Sabai sungi kok salai. और इंचार्ज दङ
ইনচার্জ no singmani bobo sotik ang de dimya abo head office ni hoite borok rohokaise ang saimannai ang dongno tabuk de dikhangkai taisa hai cancel ngai ang abo saimiyan bo phone khai nong buskango kisa saka bo sabai Abo- kamane bo bongni office ni ungko head office ni borok pong ke number bari kha borok chungno head office call khai kok sadi nga number ni ma bo phone receive se khai ang chung tam khai saimanai ba hoite head office hoite masuk tarik nong result nai to mana dei gabon bagaino ang sanamo chungo chini tribal welfare minister sat bikas no jate oro ni result ni pore ba chung sorkari besorkari school bor tini kija সময় follow ritung abon bagaino ang request kheu sarno jengoro ni chin chare phelang thangwa pa jang khai toro no admission manai phelang thangai je chin chare rong no aro thangai bor ti ta he সময় pan follow ritung jate chung hinje tei o school ni tabuk সময় deadline kha jengoro tei bor tin darang maya ke chin chare bor pori manai ba am bayang sat bikas sarno sawo chin chare jate aro fail khaibo on school bor tin chan nar thun he ang pabo sarno sema rogo abo hayen kha je result dima yang lo boting mai rog abo hairong jak abo hai rok tongo chin tolo ko ek na tei bor ti chan mai angai ani nong khai ko bor ti chan body charge me nge bisa nogo asli ma tongha abon pore ko takla hi body khema ri chu ga kai mo bai ka apnya 7 tarik durate dead jak ga kai jeng jodi so 7 tarik lai jeng body family ga kai jeng ceranya boro si body khai ka borong no guardian hisabe boro ni borma ko isnai jeng tabu o hakal ni je phanero jeng rang pisa kरै jeng tabu satung jora bor sia jinani rang pisa boro manani jeng gari bara phanyasi bisa raiso jeng kunu kam ka maya kunu maya jeng budi kai tini jeng ceranya body khai manani biang ni phailai no tini oro phainai rok biang ni tong Pasal ni tongo, Kalanpur ni tongo, Kota Bil ni tongo, haksa ni pasal rong tong ta telamra rong ni tongo ama haja. ingkai dabo te buskango bo fru result tok tam kesar hokabo Har ekta kok sabo boro bus kang ni atei 9 tarik rogo result leng thanai hne ama hage kok confirm kasar wasen. genor bike abo buskango result na thangka no bike kokma manai khabar manai Kok ma boro kaisa number di roka aro call khaidi ingkai rong ni abo ajaga saimana na je result kedang khang ya ni number kaisa roka asung ingkai mo rungnong ni bumung rok ya saben mo bojaga Rungdong ni ma ko Rajnagar Ekalaibo Model School Ekalaibo Palabagan